एते सुंदर वाक्य आज ए खरजुरी पर्व दिन रे से भौणी कहिसंती मु जानि नथिली आ से गर्तव विषय खाली शुणी ए गछ विषय मु एते प्रांजल भौणी गभीर विषय कहला आज बेसी मु बहुत खुशी आ मोर छोटिया साक्ष्य मु भाबुथिली मोर गर्भर संतान गोटे भी प्रभुंकर सेवा करंतु मोर झील नवरंगपुर रही प्रभु सेवा करुच्ची बड़ झील बड़ जुई प्रार्थना कर दिंतु से माने अधिक रु अधिक प्रभु उजिगरे आत्मिकतार बढ़े अनेक हजात्मा मान भितर से माने काम करी हजात्मा मान लाभ करंतु मोर बहुत इच्छा थिला प्रभुर सेवा करने मोर गोटे गर्भर संतान मध्य प्रभुर सेवा छिड़ा हंतु बोली किंतु मोर बड़ झील प्रभुर सेवा करुछंती एई छोटिया साखी प्रभु गौरव पांतु वांछा पूर्ण कले आपन इच्छा थिला आपन कौन गर्भजात संतान से प्रभुंकर सेवा करिवो शेष को से ही हैला आ से झीटी मध्य आज प्रभुंकर सेवार अच्छी आज आमनकर ये जो खर्जुर परिवार रविवार तार जे मेसेज जे देले से मध्य होचंती झियो से होचंती पद्मिनी लुगुन केते सुंदर भाबरे निखुंत भाबरे सब दृष्टिकोण को आखे आगे रखिकी जो वाक्य देले केते खुशी लागुतिला शेष को कैटरीना सिस्टर टिके म्यूट कर दियंतु शेष को मते एते सुंदर लागुतिला जे जो शेष पदटी पढ़िले आउ प्रकाशित वाक्य 7 पर्वर असंख्य महाजनता जहाँ को केबे किए गणी पारेनी किंतु सेमाने भी ताଳ से खजुर बाहुंगा धरिकी सदा प्रभुंकर प्रशंसा करछंती प्रेज द लॉर्ड सिस्टर मोटे छोट पद गोटे गीतटा बोलिया पे चाहूची सेटारे आपण माने जानिथिबे सेटा उपासना संगीत रे अछि हाँ मिली सर्वशेषे जुबा में सब सिंहासन पासे साधु मानकर सहबासे से रम्य नदी पासे आमने हुए तो से इस्राएल जितने जीशु जितने विजय यात्रा कले आम नथिलु जो माने थिले से माने तो बहुत सौभाग्यवान सौभाग्यवती किंतु आमन गोटे अपॉर्चुनिटी आज सिस्टर कहले जे जदि आमने से सुजोग रो सद्व्यवहार करू दिने से सिंहासन पाखरे अगण्य महाजनता संगरे मिसिकरी आमने प्रभुंकर से प्रशंसा करिबा आउ से खजुर बाहुंगा धरिकी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आम पे आज केते बड़ प्रेरणा रो से मेसेज थिला आनंदर मेसेज थिला उत्साहर मेसेज थिला उद्दीपनार मेसेज थिला सुंदर मेसेज पाई मो प्रभु को धन्यवाद दबा संगे संगे रेवरेंड पद्मिनी लोगन को मोर अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊे कैटरीना सिस्टर को धन्यवाद जनाऊे से छोट छोट साक्ष्य देकी आम को अनुप्राणित करते उत्साहित करते प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु थैंक यू सिस्टर्स प्रेज द लॉर्ड मो प्रभु को धन्यवाद करूची निश्चय ए खजुरी बाहुंगा पर्व रे मु जतेले कि चर्च रे आम 11 साल रो से खजुरी पर्व सेटा थिला 11 नहीं 10 साल थिला से साल रे मु खजुरी बाहुंगा जतेले मु धरिकी गीत गाउथिली चर्च रे से गीतर माध्यमे ए शिक्षा साक्ष्य वाक्य पढ़ाउथिला तापर जेतेले ठिया ही क्या माने गोटे गीत गाउथिलु से गीतर माध्यमे प्रभु मते चालना देइथिले जे आम पु को संतान नथिला ए खजुरी बाहुंगा धरिकी जो छोट छोट संतान माने प्रभुंकर नाम नै कि होसाना करूथिले ए मानको जदि बंद करबो पत्थर मध्य से उच्च स्वर रे जयध्वनि करिबे एटा जीशु बापा कहिथिले तेणु करी मु शरण करूथिली प्रभु जीशु बापा मोर तो गोटे संडे स्कूल संतान दरकार ए भाबे तुम धन्यवाद प्रशंसा करबा पय आवश्यक रहिछि सेति पय मोटे संतान दियंतु
ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ସେଇ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣିକି ଘରରେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ କବାଟ ପାଖରେ ଜାପରି ପାଖରେ ସେ ମୁଁ ସେଇଟା ଖୁଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି ସାରା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଗଣନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗର୍ଭରେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ମହାଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମତେ ଏଇ ଖଜୁରୀ ପର୍ବ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କି ଭଉଣୀ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଦେଲେ ମୁଁ ସେଇ 9 ଜଣ ସଦୃଶ 9 ଜଣ କୁଷ୍ଟି ସଦୃଶ ହେଇଯିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି 2 ମିନିଟ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏଇ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଜୟ ପାଇଛି ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗର୍ଭରୁ ଯେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଆମେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଏଲିନା ନିମନ୍ତେ ଆମେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଆମଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଅନ୍ତରକୁ ବି ସେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାଥରିନା ଭଉଣୀକୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଧିରା ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏଲିନା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ସୁଷମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ